नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मार्च मास 17 तारिख सोमवार। आज दिन जकर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर तीनोटी जिल्ला को हिट वेव अलर्ट। राज्य रे ऊपर मुहा हेउछि पारद, आकाशरु खसुछि अग्नि पिंडुळा, असह्य हेउछि ग्रीष्म लहरी। आजि ठारु आहुरी प्रचंड हेबो ताती। आसंता 3 दिन तातीरु त्राही मिलिब नाही निस्तार। आसंता 3 दिन पई राज्य रे हिट वेव वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी रविवार ठारु तीनोटी जिल्ला झारसुगुड़ा, कलाहांडी और संबलपुर को रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा अपडेट एका बेले के मिलिबो 15,000। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर, महिला मानक मिलिबो 15,000 टंका। तृतीय किस्ती पाइबे हिताकारी। दुईटी किस्ती न मिलिथिले एकाथरके सरकार देबे तीनोटी किस्तीर टंका। चलित मास 8 तारिख रे 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को सुभद्रा टंका मिली सारिछि। जो माने पूर्वरु प्रथम किस्ती टंका पाई नथिले सेमानंकु एकाथरके दुईटी किस्तीर टंका 10,000 देइछन्ती राज्य सरकार। आउ सेही परी आगकु जेउ योग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजनारु वंचित अछन्ती सेमाने एकाथरके तीनोटी जाक किस्ती पाइबे बोली पूर्वरु कहि सारिछन्ती राज्य सरकार। आगकु राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा टंका मिलिबो। ब्रह्मपुर रे सुभद्रार द्वितीय किस्ती टंका बंटन करा जाइछि। मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्रीଙ୍କ उपस्थिति रे हिताधिकारीଙ୍କ खाता को जाइछि सुभद्रा टंका। किंतु तृतीय किस्ती केउठारु दिया जिवो ताहा एजाय स्पष्ट होई नाही। हेले सरकारଙ୍କ पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि जेउ माने दुईटी जाक किस्ती पाई सारिछन्ती सेमानंको सरकार देबे 5,000 एवं जेउ माने आदं सुभद्रा टंका पाई नाहांती सेमानंको 15,000 टंका दिया जिवो बोली सरकार घोषणा करिछन्ती। परवर्ती खबर आसुछि वर्षा। एही 2 दिन छेचिबो। राज्य रे किछि दिन हेला तापमात्रा ऊपर मुहा रहिछि। एभଳି स्थिति रे पश्चिम ओडिसा रे प्रबल खरा अनुभूत होइछि। हेले आसंता 19 एवं 20 तारिख रे राज्यर किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा नै आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना देइछन्ती। ए नै राज्यवासी को गरम रु टिकिए आश्वस्ति मिलिबो। राज्यर सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज एवं बालेश्वर जिल्ला रे वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर ऐतिहासिक रेकर्ड कला सुना दर 10 ग्राम पिछा 91,000। विवाह ऋतु पूर्वरु सुनार मूल्य ऐतिहासिक भाबरे वृद्धि पाइछि। एपरिकी एही सुना रेट सबु रेकर्ड भांगिछि। पूर्वरु अनुमान करा जाउथिला कि सुना दर रे जेउ भଳି भाबरे वृद्धि घटुछि खूब शीघ्र 1 लाख छुई पारे, जहा एबे सत हेबाकु जाउछि। कारण सुना दर 10 ग्राम पिछा वर्तमान 91,000 टंका छुई सारिलाणी। एही दर वर्तमान ओडिसा रे नुहे बरং नासिक एवं जळगांव रे रहिछि। अनुमान करा जाउछि एही रेट ओडिसा रे मध्ये खूब शीघ्र लागू होई पारे। परवर्ती खबर भोटर तालिका आधार सहित लिंक करबाको निर्वाचन कमिशनर रा पदक्षेप। भोटर तालिका अनियमितता नै बारंबार अभियोग आसुथिबारो निर्वाचन कमिशन एहाको आधार सहित लिंक करबाको बाध्यतामूलक करबा पई चिंता करूछन्ती। एही प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट रे उपस्थापना करा जाई पारे। सुप्रीम कोर्ट पूर्वरु एहाको स्वेच्छाकृत विकल्प भाबे रखुतिला, जहा अनुसारे 65 कोटी भोटर स्वेच्छाकृत भाबरे आधार सहित लिंक करिसंती। एबे मोट 69 कोटी भोटर तालिका रे 34 कोटी भोटर आधार सहित लिंक होई नाहांती, जहा त्रुटिर मुख्य कारण बोली कमिशन मत देइछंती। एही परिस्थिति रे आधार सहित लिंक बाध्यतामूलक करबा आवश्यक बोली कमिशन मत देइछंती। परवर्ती खबर अधिकरु अधिक महिला अपनाउछंती डिजिटल आर्थिक सेवा। नुआ रिपोर्ट रे खुलासा। सशक्तिकरण हेउछंती देशर महिला। एक रिपोर्ट रे एहार उदाहरण देखिबाको मिलिछि। पेनीवाई सर्वे रिपोर्ट अनुसार भारत रे प्राय 40% महिला एईपीएस व्यवहार करूछंती। बैंकिंग, बीमा एवं लोन सेवा रे महिलांक अंशग्रहण वृद्धि पाउथिबा जणा पड़िछि। एथिरे विशेष करी ग्रामांचल एवं अर्ध सहरांचल अंतर्भुक्त। देशर 10 जण महिलांक मध्यरु 6 रु अधिक महिला आर्थिक एवं डिजिटल सेवा जोगाउथिबा उद्योगी हेबाकु चाहुचंती। महिलांक मध्यरे सेविंग अकाउंट र चाहिदा 58% वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर पद्म पुरस्कार 2026 पई नामांकन आरंभ। पद्म पुरस्कार 2026 पई नामांकन शनिवार ठारु आरंभ होईछि। एही पुरस्कार परवर्ती वर्षर गणतंत्र दिवस रे घोषित हेबा नामांकन पई शेष तारीख 31 जुलाई रहिछि। नामांकन एवं सुपारिश केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल रे ऑनलाइन ग्रहण करा जिवो। पद्म पुरस्कार बा पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री देशर सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान। एही पुरस्कार कला, साहित्य
ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ, ଚିକିତ୍ସା, ସାମାଜିକ ସେବା, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିଭିଲ ସେବା ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ବିୟୋଗ। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ବିୟୋଗ। ଆଜି 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାରବେଳ ନଗର ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଶ୍ରୀରାଧା କବି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଶିଖର ଛୁଇଁଥିବା କବି ଲେଖକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ପାଠକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ କବି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ସ୍ମରଣୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର WPL ଚମ୍ପିୟନ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଫାଇନାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 8 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇନିଂସ ବଳରେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025ରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ ହରାଇ 149 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ 141 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ 8 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଛି। ଏହା ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ WPL ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହେବ ଗୁଗଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜେମିନି ହେବ ନୂଆ ସହାୟକ। ଗୁଗଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଗୁଗଲ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2016ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗୁଗଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନେବ ଜେମିନି, ଯାହା ଏକ ଉନ୍ନତ AI ସହାୟକ। ଜେମିନି ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଗୁଗଲ କହିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ ଜେମିନିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ ହେବା, ଟ୍ୟାବ, କାର୍, ଏବଂ ଟିଭି ଭଳି ଘରୋଇ ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜେମିନି ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ମାତ୍ର 75 ଟଙ୍କାରେ। ହୋଲିରେ ଜିଓ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ଏକ ପପୁଲାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛି। 75 ଟଙ୍କାର ଏକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 23 ଦିନ ରହିଛି। ଜିଓର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅନେକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଅନେକ ଫାସିଲିଟି ମିଳୁଛି। ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ସହିତ SMS ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଦାମ 75 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ କଲିଂ ସହ ୟୁଜର୍ସକୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 MB ର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାନ ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିଓ ଫୋନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କି ବାତର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋଡାଯାଇଛି ମତାମତ। ମନ କି ବାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆକାଶବାଣୀରେ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହା ହେବ ମନ କି ବାତର 120ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ନମୋ ଆପ୍ ଓ ଗଜ୍ ଏକ୍ଟଙ୍ଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଡାଏଲ କରି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଧୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ତୈଳ ଦର 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁଆ ହୋଇପାରେ ସ୍କୁଲ, ବଢୁଥିବା ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡର। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କାହାର ହଠାତ୍ କଟାଯିବନି ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କାହାର କଟାଯିବନି ରାସନ କାର୍ଡ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟର 30,734 ଲୋକ KYC କରିନାହାନ୍ତି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ କେତେ ଲୋକ KYC କରିନାହାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ତାଲିକା ଆସିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରି KYC କାହିଁକି ହୋଇନି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିପରି 6,35,000 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 15 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ସର୍ଭେ ପରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ପାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲରେ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 35ଟି ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।
पोषण केन्द्र जरिया गरीब और मध्यवित्त अत्यावश्यक सामग्री जोगाई देबे सरकार। तेबे एहार लाभ उठाइबा पई हिताधिकारी को स्वतंत्र कार्ड मिलिबो। एथिपई केंद्र और राज्य सब्सिडी देबे। एथिपई आलोचना चलीछि। एहा सफल हेले प्रति पंचायत रे पोषण केन्द्र खोलिबो बोली जोगाण मंत्री सूचना दैछंती। एथिपई सरकारी अधिकारी को प्राथमिक प्रशिक्षण दिया जाई सारिछि। ओडिसारु एक स्वतंत्र टीम गुजरात जिबे बोली जोगाण मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर 22 रे ओडिसा आसिबे अमित शाह। आसंता 22 तारिख रे 2 दिनिया ओडिसा गस्तरे आसिबे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। 22 और 23 तारिख 2 दिन धरी ओडिसा रे रहिबे गृह मंत्री। एने राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल सूचना दैछंती। 22 तारिख रे संबलपुर रे कार्यक्रम रहिथिबा बेले 23 तारिख रे भुवनेश्वर रे और पुरी रे गृह मंत्रींकर कार्यक्रम रहिछि। अमित शाह गस्त पूर्वरु आज संबलपुर रे बीजेपी रा प्रस्तुति बैठक होईछि।